Chers abonnés, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir un temps du passé qui s'appelle le passé récent. Le passé récent. Al-Madi, Al-Hadith, on va voir prochainement le futur proche. Al-Mustaqbal, Al-Qarib. Donc, le passé récent, c'est un temps utilisé surtout à l'oral qui rapporte des actions qui viennent de se passer juste avant le moment de parler. يعني واحد الزمن ديال الماضي يستعمل شفويا وكيتكلمنا على دي زاكسيون اللي أقيمت يلاه تقامت قبل وقت الكلام. كنقولوا يلاه دارت شي حاجة، يلاه درت للتو. للتو. دونك غنشوف أولا لاكس دو طون، محور الزمن. لاكس دو طون فيه هنا لو باسي الماضي، فيه لو بريزون فين كاين دابا أنا الحاضر، وفيه لو فيتور. دونك الماضي عندي لو باسي كومبوزي، عندي لامبارفي، عندي لو بلوس كو بارفي، عندي لو باسي ريسون، عندنا لو باسي سامبل، لو باسي اونتيريور. هادو كيسمو أزمنة الماضي. لو بريزون عندي لو بريزون دو لانديكاتيف، لو سوبجونكتيف. فيتور، فيتور سامبل، فيتور بروش، فيتور سامبل، فيتور بروش. دابا إلا سولتك فين أنا، أو سويج، أو سويج، pardon, où suis-je? Je suis dans la chambre. أنا دابا في الغرفة ديالي. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je prépare cette leçon. أحضر هذا الدرس. Quelle heure est-il maintenant? Quelle heure est-il maintenant? دابا العشرة ديال الليل. دونك العشرة بيل. العشرة بيل. دونك ربع ساعة هادي 21 دقيقة. شو وقع؟ الشتا طاحت. الشتا طاحت. دونك غنقول la pluie vient de tomber. La pluie vient de tomber. دونك أنا العشرة هادي بيل قال الأربع طاحت الشتا، يعني la pluie vient de tomber. الحاضر هادو دي زاكسيون اللي قريبة من الحاضر، يلاه دارت ساعة، ربع ساعة، 20 دقيقة، نهار، يومين. هذا باسي، هذا شوية بعيد. هذا لو فيتور بروش، حاجة قريبة من الحاضر، يلاه غادي يدار، غدار غدا، واحد جوج دقايق، سيمانة. هذا لو فيتور، هذا بعيد شوية. دونك ملي كنقول يلاه الشتا طاحت، أنا هنا في الحاضر، يلاه الشتا طاحت، واش هو حدث بعيد بزاف ولا حدث قريب من الحاضر؟ يلاه طاحت، يلاه للتو. هذا كيتسمى لو باسي ريسون. لو باسي باسي ماضي، ريسون شحال حديثة، جديد. كنقول يلاه في ميكتو، يلاه في ميكتو. دونك الماضي الحديث شيء فعلته للتو، شي حاجة يلاه درتها، شي حاجة يلاه درتها قريبة من الحاضر، قريبة من الزمن اللي كنتكلم فيه دابا، اللي كنتكلم فيه. ça s'appelle le moment de parole. le moment de parole. المستقبل القريب شيء ستفعله عما قريب، في بضع دقائق أو في بضع أيام. شي حاجة غادي نديرها قريبة من الحاضر، ما بعيداش منه بزاف. دونك المستقبل القريب قريب من الحاضر، غدا، بعد غدا، جوج دقايق، 3 دقايق. الماضي الحديث قريب من الحاضر ولكن في الماضي، يعني شي حاجة يلاه درتيها واحد يومين، 3 أيام، جوج دقايق، ربع ساعة. بيان. نعطيك اكزومبل. مثلا كتسول صاحبك كتقول ليه tu vas sortir avec nous، واش غادي تخرج معنا؟ est-ce que tu vas sortir avec nous؟ غادي تخرج يعني في المستقبل. اش غايقول لك هو؟ non 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 je viens de sortir avec mes parents il y a 2 heures. non je viens de sortir. non je viens de sortir. يلاه خرجت، يلاه خرجت ساعتين هادي، يعني هذا الحدث قريب من الحاضر بزاف. انا كنتكلم دابا مع العشرة، هو خرج مع الثمانية، يعني قريب. باش كنحصلوا عليه vient، هذا لو فيرب فونيغ في الحاضر، زائد دو، زائد لانفينيتيف. جو فيان دو، tu viens de. خاصني ضروري نعرف لو فيرب فونيغ او بريزون، لو فيرب فونيغ او بريزون. بيان. دابا غادي نمشيو كومون كونستروير، كومون فورمي لو باسي ريسون. بحاش كنحصلوا على الباسي ريسون. comment j'obtiens le passé récent؟ كيفاش نحصل على الباسي récent؟ دونك سهل. Je conjugue le verbe venir au présent زائد de زائد l'infinitif. Je conjugue le verbe venir au présent de l'indicatif plus 2 plus 1 infinitif. مثال آخر. دخلتي للدار مثلا، كنتي مع صحابك خارج، دخلتي للدار، اش غايقول لك باك وامك؟ viens manger avec nous. viens manger avec nous. اجي تاكل معنا. اش غتقول لهم؟ non non mon ami vient de m'inviter à une salade au resto. صاحبي يلاه عرض عليا، يلاه عرض عليا واحد سالاد في الريستو. vient le verbe venir، il vient زائد de invité. donc venir présent زائد de زائد infinitif.
لقد دعاني للتو. لقد دعاني للتو. دابا غنشوفوا le verbe venir au présent. Le verbe venir au présent. دابا غادي نقول لكم شي حاجه يلاه دارت واحد 2 دقائق، واحد يومين، 3 ايام. Je viens de marquer un but. Je viens. يلاه ماركيت واحد الهدف للتو. Je viens de. Tu viens de m'envoyer un SMS. يلاه صيفطتي لي واحد الميساج، يعني 4 ساعة هذه ساعتين. Il vient de piller un sac à main. يلاه سرق واحد الصاك. Il vient de piller. Vient de infinitif, vient de infinitif, vient de infinitif. Elle vient de prendre des photos. يلاه ضربت شي تصاور. Elle vient de prendre des photos. On vient de réouvrir les mosquées. يلاه فتحنا المساجد واحد 3 ايام 4 ايام. On vient de réouvrir. Réouvrir. Nous venons de jeûner Ramadan. Nous venons de jeûner Ramadan. يلاه صمنا رمضان. مثلا رمضان فات شي 3 ايام كنقولوا يلاه صمنا رمضان. Nous venons de jeûner. jeûner صمتي. déjeuner قطعتي الصيام فطرتي. Vous venez de boire un verre de thé corsé. Vous venez de boire un verre de thé corsé. يلاه شربتوا واحد اتاي قاسح. اتاي قاسح. Ils viennent de ranger leur chambre. Ils viennent de ranger leur chambre. يلاه جمعوا الشومبر ديالهم. يلاه قادوها نقاوها. Elles viennent de voyager afin de voir leurs grands-parents. Elles viennent. يلاه سافروا العيالات سافروا يشوفوا جدودهم. يلاه سافروا واحد 4 ساعة 10 دقائق 5 دقائق نهار يومين. Ça s'appelle le passé récent. غادي ندوزو on va passer un exercice pour voir si vous avez compris. donc السؤال هو relie صل بخط أو صل بسهم. عندك هنا la partie gauche عندك الفاعل. خاصني نعرف واش جو ولا tu ولا il ولا elle بحاش كنعوض باش كنعوض هاد الفاعل. واش ملي كنقول احمد كنعوضو بإيل، كنقول ليلى كنعوضها بآل، ملي كنقول رشيد اي موا كنعوضها بنو، ملي كنقول رشيد اي توا كنعوضها بفو، ملي كنقول احمد اي سمير كنعوضها بإيل، كنقول فاطمه اي ليلى كنعوضها بآل. دونك خاصني نعرف لو برونون باش كنعوض. دونك هنا الافاعيل الفاعلون او جمع فاعل. انا عندك الجمله ديما عندنا باش كتبدا فيان 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 فونون فوني فيان. عامل لي تيرمينيزون. الا كانت عندي تي راه باينه غتكون اي ولا ال. الا عندي او ان اس باينه غتكون نو. الا عندك او زد باينه غتكون فو. يعني خاصني نحفظ هاد لي تيرمينيزون. لي تيرمينيزون. دونك عندك هنا مون بير ابي غنعوضو بإيل. ما مير امي. ال مؤنث. لي زيليف غنعوضها بإيل تلاميذ او ال تلميذات. ابراهيم اي موا غنعوضها بنو. لو فليك البوليسي الدارجه كنقولوا الشرطي كنقولوا واحد الحنش حنشه او بوليسي. ان فليك ان بوليسي il. الجماهير لي سبيكتاتور il avec s. لا بلوي المطر elle. إلهام ال. لي كافي المقاهي. دونك مقهى بالعربيه كنقولوا مؤنث انها مقهى، ولكن الفرنسي كنقولوا انه مقهى ان كافي il. المقاهي. لو فيلا الفلاح il. دونك il elle il je tu nous ce sont des sujets mais ce sont des pronoms. Ce sont des pronoms. D'abord on va les phrases. On va voir les phrases. Viennent de fermer leurs portes à cause du Covid-19. Viennent de fermer leurs portes à cause du Covid-19. أغلقت أبوابها للتو بسبب كوفيد 19. أغلقت أبوابها للتو. مثلا كنسدو الحوانت مع 8 هذه 8 و4 نقول يلاه سدو الحوانت. دونك هذا كيتسمى الباسي ريسون. Vient de rentrer à la maison trop fatigué. دخل إلى المنزل متعبا للتو. دخل إلى متعب. هنا عندك متعب مذكر إذا كانت متعبة. يعني هنا عندك الفاعل خاص يكون مذكر مفرد هو. يعني il يعني mon père يعني le policier. donc vient de mouiller la chaussée. بللت قارعة الطريق. بللت للتو باينة ملي كنقول بللت راه باين السوجي شكون هو. donc venons de regarder un film d'action. شاهدنا فيلم حركة للتو. يلا شفناه 1 ساعة هذه 4 ساعة 5 دقائق. vient d'acheter un caftan pour assister aux fiançailles. اشترت قفطانا لحضور حفل الخطوبة للتو. vient d'acheter يعني هي
vient de mettre la main sur un grand voleur. قبض على لص كبير للتو. Vient de. ديما كت de. Vient d'applaudir Messi. صفقوا شجعوا ميسي للتو. دونك ملي كيماركي ان بوت غادي نشجعوه للتو. Vient de passer un examen. Vient de passer un examen. اجتازوا أو اجتزنا امتحانا للتو. اجتزنا امتحانا للتو. Vient de labourer son sol. Vient de labourer sa terre, bien son sol. حرث أرضه للتو. حرث أرضه للتو vient de travailler. Vient grâce à la charrue. محرث grâce à la charrue. Vient de laver les habits à l'eau chaude. Vient de laver les habits à l'eau chaude. غسلت الملابس بالماء الساخن. علاش؟ لأن الجو بارد parce qu'il fait très très froid. Vient de conduire son bétail à la prairie. Vient de conduire son bétail à la prairie. يلا قاد ماشيته إلى المرعى. قاد ماشيته إلى المرعى. Attention, plusieurs réponses sont possibles. عدة أجوبة ممكنة. يمكن فاعل واحد نصير عدة جمل مع فاعل واحد. Donc على حساب le sujet. على حساب le sujet. Donc on va répondre maintenant. Viennent de fermer leurs portes à cause du Covid. Viennent يعني جمع. Wesh, mon père? Non. Ma mère? Non. Les élèves? Non. Brahim et moi? Mais يمكنش. Les spectateurs? Le couple? Donc واش عندي؟ On va dire les cafés. Donc les cafés viennent de fermer leurs portes. يلا سدوا البواب ديالهم. Les cafés. Vient de rentrer à la maison trop fatigué. يلا دخل الدار عيان. احنا قلنا عيان ماشي عيانة. عيان. يعني عندك عدة أجوبة. عندك إما mon père. ما يمكنش هنا ندير ما مير لأن عندك فاتيغي. إلا كانت عندك غديرها عندك مذكر. إما لو فليك البوليسي دخل الدار عيان. إما الزوج راجل ومراته كبروا الشعبية سيتان كوبل دخل الدار عيان. إما لو فلا الفلاح دخل الدار ديالو عيان. اوكي عيان. نو فيان دو مويي لا شوسي. رغنات لينا طريق. شكون هي؟ هي لا بلوي. لا بلوي. venons de regarder un film d'action. باين هنا عندك nous venons. vient d'acheter un caftan pour assister aux fiançailles. يلا شرات واحد القفطان. إما عندك عدة أجوبة سواء أمي أو إلهام أو إلهام أو إلهام. bien شوفوا سميو عندك vient de mettre la main sur un grand bandit. شد لينا واحد اللص كبير. نقدروا نقولوا البوليسي هذه الخدمة ديالو. نقدروا نقولوا مون بير. نقدروا نقولوا ما مير. نقدروا نقولوا لو كوبل. نقدروا نقولوا إلهام. نقدروا نقولوا لو فيلا. ولكن الخدمة ديال البوليسي. vient d'applaudir ميسي. هنا جمع صفقوا على ميسي. شكون هما لي سبيكتاتور. vient de passer un examen. دوز واحد الامتحان. شكون هما les élèves. vient de labourer son sol. حرث أرضه. شكون هو أرضه؟ هو le فيلا. vient de laver les mains à l'eau chaude. هي أمي. donc soit ma mère soit إلهام. vient de conduire son bétail à la prairie. هو لو فيلا. إلا عطيتكم واحد التمرين سولتكم دابا تقول لي اش داكشي اللي درتو ساعة هادي على ميزون. اش غتقول؟ كنقول يلاه شفت التلفازة. je viens de regarder la télévision. je viens de prendre mon dîner. يلاه تعشيت. je viens de faire mon travail. يلاه درت خدمتي. ma mère vient de préparer un tagine. يلاه حضرت واحد الطاجين. nous venons d'éteindre la lumière. يلاه طفينا الضوء. donc toujours on conjugue le verbe venir au présent plus 2 plus infinitif. Donc إلى هنا ينتهي الفيديو ديالنا. la prochaine fois on va voir le futur proche. Je vous souhaite bonne chance. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à bientôt. À bientôt.